मेरी अम्मा रात को जब भी बिस्तर लगाती तो वह हम 5 लोगों में 6 बिस्तर डाला करती, और मैं जब भी उससे पूछती कि अम्मा ये छठा बिस्तर किसका है, तो अम्मा कहती कि ये तेरे अब्बा का है, जबकि मेरे अब्बा के इंतकाल को तो 6 साल हो चुके थे। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर अम्मा ये छठा बिस्तर आखिर क्यों लगाती हैं, क्योंकि अब्बा के इंतकाल को जब 6 साल हो गए तो फिर अम्मा अब्बा के नाम से यह बिस्तर आखिर क्यों लगाया करती थी। अम्मा हम सबको दूध देती और सुला देती। एक रात मेरा दूध भी मेरे भाई ने पी लिया और मुझे उस रात गहरी नींद ना आई। आधी रात को मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा कि अब्बा के बिस्तर पर तो वाकई मेरे अब्बा के जैसा ही कोई मौजूद है। रात होते ही अम्मा हम सब के बिस्तर एक कमरे में लगाती थी और हम बहन भाई ये देखकर हैरान होते कि अम्मा 5 लोगों में हमेशा 6 बिस्तर लगाया करती थी। हम उनसे पूछते भी थे, लेकिन वो हमें पहले तो वजह नहीं बताती थी, और जब कभी भी मैं अम्मा से इस बारे में कुछ भी पूछती तो अम्मा फौरन कहती कि ये तेरे अब्बा का बिस्तर है, ये तेरे अब्बा के लिए मैंने लगाया है बेटा, और वो आकर इस पर सोएंगे। ताज्जुब की बात यह थी कि हमारे अब्बा के इंतकाल को 6 बरस यानी 6 साल बीत चुके थे, और अब अब्बा का आना तो नामुमकिन सी ही बात थी, क्योंकि जो इंसान 6 साल पहले इंतकाल कर चुका हो वो वापस कैसे आ सकता है, वो भी बिस्तर के लिए। अम्मा ऐसा बहाना बनाती तो हमें कुछ समझ नहीं आता था। हमें ये लगता था अम्मा जानबूझकर हमसे झूठ बोलती हैं, लेकिन अम्मा को इन सब से मिलता क्या है जब अब्बा है ही नहीं। और हमको भी ये साफ तौर पर पता है हमारे अब्बा का 6 साल पहले इंतकाल हो चुका है, तो अम्मा फिर ये बहाना क्यों बनाती थी। ऐसे में अब्बा का बिस्तर लगा हुआ देखकर हम बहन भाई हमेशा बहुत ज्यादा हैरान भी होते थे, और हमें समझ नहीं आता था कि आखिर अम्मा हमसे झूठ पे झूठ काहे बोलती हैं। जाने हमारी अम्मा को क्या आदत थी कि वह एक भी रात अब्बा का बिस्तर लगाना ना भूलती थी। हर रोज हम 5 मेंबरों में 5 मेंबर होने के बावजूद भी 6 बिस्तर लगाए जाते थे, जो हमारी समझ के तो अब बाहर हो चुके थे। घर में हम 5 लोग रहते थे, मैं, मेरे 2 भाई, एक बहन और एक मेरी माँ। हम सब ही बच्चे उम्रों में बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे, हमारी उम्र बहुत कम थी। मैं सबसे बड़ी बहन थी इन भाई बहनों में, और मेरी उम्र 14 साल थी। हम बहुत मुश्किल से जिंदगी बसर कर रहे थे, क्योंकि जब हमारे वालिद हमें छोड़कर गए तो मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 8 साल की थी। मेरे वालिद का उस वक्त ही इंतकाल हो गया था जब मेरी उम्र 8 साल थी, और मेरे बाकी भाई बहन तो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे थे। मैंने 8 साल की उम्र में वह सब कुछ देख लिया था जो कोई भी देखना नहीं चाहता, और अल्लाह किसी को दिखाए भी ना। हम पर कर्जे बहुत ज़्यादा थे। मेरे वालिद के इंतकाल से पहले उनका कारोबार डूब गया था, और हम माली तौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो गए थे। पहले ही हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मुश्किलातें थी, और फिर वालिद के मरने के बाद तो ऐसा लगा जैसे मुसीबतों का पहाड़ हम पर टूट गया हो। वालिद के मरने के बाद भी हम बहुत अरसे तक कर्जदारों को जवाब देते रहे। हर वक्त हमारे दरवाजे पर कर्जदारों की लाइन लगी होती थी। कोई क्या कह के जाता, कोई गाली बककर जाता, कोई अनाप शनाप बोल कर जाता। मैं थोड़ा बहुत ही अब्बा की मौत के बारे में जानती थी। अम्मा तो हमसे अब्बा की मौत के बारे में कुछ नहीं कहती थी। बेचारी कहती भी किस मुंह से, वो खुद जानती थी कि उनके शौहर की कैसे मौत हुई है। लेकिन मोहल्ले वाले और रिश्तेदार बहुत कुछ कह जाते थे, और आपको पता ही है कि रिश्तेदार तो होते ही हैं कुछ ना कुछ फितरत फैलाने के लिए। और जहां तक मैं अब्बा की मौत के हवाले से जानती थी तो मुझे उनके जिक्र से भी नफरत हो गई थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही कहते थे कि मेरे अब्बा ने हम लोगों को अजाब में डालकर खुद को बचा लिया है, और खुद बुज़दिलों की तरह खुदकुशी कर ली थी। और मुझे भी ये बात सुनकर अब्बा से नफरत होने लगी थी। वाकई हम बहन भाई बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे थे, 2 वक्त की रोटी को भी तरसते थे, और अब्बा ने हमें इस हाल में छोड़कर मौत को गले लगा लिया। और उस सबसे भी ज़्यादा गुस्सा मुझे इस अपनी सीधी सादी अम्मा पर भी आया करता था कि वह अभी भी अब्बा की मोहब्बत को गले लगाए बैठी थी, अब्बा की याद में अभी भी रोती रहती थी, जबकि उन्होंने हम सबको खातिर में लाए बगैर नहर में डूबकर अपनी जान दे दी थी।
قرضدار جب بھی ہمارے گھر آتے تو ہمیں بہت ذلیل کرتے، بہت بے عزتی کرتے اور طرح طرح کی انسینڈ باتیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے ابا کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ باتیں سناتے۔ قرضداروں نے اماں کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، نہ ہی انہوں نے کبھی کوئی کسر ہمیں ذلیل کرنے میں چھوڑی۔ لیکن کہتے ہیں نا، وقت کے ساتھ ساتھ سب بدل جاتا ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ قرضدار بھی یہ بات جان گئے تھے کہ ہم اب قرض چکا نہیں سکتے، نہ ہی ہماری قرض چکانے کی حیثیت ہے۔ ہمارے سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں رہا، اس لیے آہستہ آہستہ قرضداروں نے ہمارے گھر کا رخ کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن رشتہ داروں کا منہ بند نہیں ہوا تھا، آئے دن کوئی نہ کوئی ہمارے گھر آتا اور ہمدردی کے بہانے ہمارے زخموں کو کرید کر چلا جاتا۔ اور رشتہ دار آپ کو بتائیے کیسے ہوتے ہیں۔ اماں میں بہت حوصلہ تھا، جو اکیلی سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ میری اماں اکثر ہی ہمارے ابا کو یاد کرتی رہتی اور روتی رہتی۔ اماں کو ان سے بہت محبت تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، آخر ان کے شوہر جو تھے۔ ہمارے گھر میں 5 لوگوں کے ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ اماں 6 بستر ڈالا کرتی، اور میں جب بھی پوچھتی کہ اماں یہ 6واں بستر کس کا ہے، تو اماں فوراً ہی کہہ دیتی تیرے ابا کا ہے۔ کبھی کبھی یہ سن کر مجھے بہت غصہ آتا کہ اماں کس طرح ابا سے ایسی محبت کر سکتی ہیں۔ کئی دفعہ میں اماں سے اس بات پر جھگڑ بھی پڑی، اور بدلے میں اماں مجھے برا بھلا کہتی، تو میں حیران ہوتی کہ اماں ابا سے کتنی محبت کرتی ہیں کہ ان کے انتقال کے 6 سال بعد بھی ان کا بستر ڈال کر ایسی سوتی ہیں جیسے ابا ہمارے ساتھ ہی ہوں۔ بہت دفعہ قرضداروں نے یہ دھمکیاں بھی دی کہ وہ یہ گھر بیچ کر اپنا قرض واپس لے لیں گے، لیکن اماں ہمیشہ ان کے پیر پکڑ لیتی اور روتے ہوئے کہتی کہ یہ ہمارا گھر ہی آخری آسرا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک چھت کا ہی سہارا ہے۔ ابا کے انتقال کے بعد ہمارے ماموں نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا تھا، ہم سے تو کیا اپنی بہن سے ہی منہ موڑ لیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ ہم سے تعلق قائم کریں گے تو انہیں ہمارے باپ کا قرض بھی چکانا پڑے گا، اور ویسے بھی وہ ہم 4 بہن بھائیوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے ہرگز تیار نہ تھے۔ اماں نے تو اپنی عدت کے دنوں میں بھی گھر گھر جا کر کام کیا، ورنہ تو ہم فاقوں میں مر ہی جاتے۔ ہمارے ابا کے رشتہ دار بھی ہمارے گھر آنے سے اس لیے کتراتے تھے کہ کہیں انہیں ہمارے قرضداروں سے واسطہ نہ پڑ جائے، اور جب بھی آتے تو اپنے ساتھ زبان کے تیر بھی ساتھ لاتے۔ اماں ہمیشہ قرضداروں سے یہی کہتی کہ میرے بچوں کے سر پر کوئی بڑا نہیں ہے، اس لیے اس گھر کو ان بچوں کے لیے بخش دو، اور یہ سن کر ہمیشہ قرضداروں کے دل میں رحم آ جاتا، اور اس وجہ سے ہم سے یہ چھت نہیں چھینی گئی۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔